ଯାହାଙ୍କ କାବ୍ୟ ଓ କବିତାରେ ଭାବ ବିହଳ ହୋଇ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ଲେଖିଥିଲେ, ଧନ୍ୟ ରଥେ ତୁମ୍ଭେ ଜନ୍ମ ଶୁଭକ୍ଷଣେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ତୁମେ ଉତ୍କଳ ଭୁବନେ ତୁମ୍ଭ ମାଟି ଦେହ ଗ୍ରାସିଛି ଶ୍ମଶାନ ମାତ୍ର ଯଶୋଦେହେ ତୁମ୍ଭେ ଆୟୁଷ୍ମାନ। ଯାହା ପାଇଁ ଏ ଗୁଣଗାନ କରାଯାଇଥିଲା, ଆଜି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କେଉଁଠି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କେଉଁଠି, କେଉଁଠି ସେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିଥିଲେ, ତାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଦିଗପହଣ୍ଡି ଓ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ବିବାଦ ଉପୁଜିଲାଣି। କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ ଦିଗପହଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳ ବଡଖିଆମୁଣ୍ଡି ବିଜୟନଗରର ବୋଲି ଦିଗପହଣ୍ଡିର କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ମୃତି କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଇବା ପରେ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହାକୁ ନେଇ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି। ଦିଗପହଣ୍ଡି କି ବଡଖିଆମୁଣ୍ଡି ବୋଲି ମୁଁ କହିବି, ମୁଁ ମାମୁଁ ଘର ମୋର ମାମୁଁ ଘର ସାରୁ ବୋଲି କହିବି। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦିଗପହଣ୍ଡି ଜନ୍ମସ୍ଥାନ, ଆଠଗଡ଼ କର୍ମସ୍ଥାନ, এই দুইটা ছড়া কবিসূর্য নগরর কৌশি প্রকার সম্পর্ক কবিসূর্য বলদেব রথଙ୍କ সহিত নাই। সবু জায়গায় মধ্যে লেখা আছে আমার এঠারে কবিসূর্য বলদেব জন্ম করতে সেমান কর্মস্থল মধ্যে এটা লা এবং তাঁর মৃত্যু মধ্যে এঠারে হয়েছি। সেপাই কবিসূর্য বলদেব হচ্ছেন আমার আবু কহুচ্ছেন ଏହା সম্পূর্ণ মিথ্যা। कला साहित्य संस्कृतिर माटी गंजाम को समृद्ध करिबारे बलदेव रथଙ୍କ अवदान अतुलनीय, जेउथिपई से कविसूर्य उपाधि भूषित। बोइराणी सहर को तांकरी नामरे कविसूर्य नगर रे नामित करा जायछि। आ ए होछि सही अंचलवासीଙ୍କ माटीर पुओ पई चिंतन बेलार। कविसूर्य बलदेव स्मृति संसद पक्षर आयोजित आलोचना चक्र मत पाइछि जे जदि कविसूर्य बलदेव रथଙ୍କ जन्म बड़खेमुंडी अंचल विजयनगर थिला, ताहेले एते दिन धरी दिगपहंडी बासिंदा नीरव थिले काहेकि? आगामी दिन में किसी सरकारी अनुदान आसबार अछि कि? अनुदान हातेइबाकू एही भली मिछ प्रचार करा जाउथिबा अभियोग करिसंती अंचलवासी। दिगपहंडी जो विवाद करूची से स्वार्थ जड़ित, अर्थनैतिक कि राजनैतिक स्वार्थ दृष्टि से दाबी करुछन्ती। एते वर्ष होला से केबे दाबी करनथिले जे कविसूर्य दिगपहंडी जन्म होइथिले बोली। आज अष्टदुर्गर समस्त जनसाधारण को आम अनुरोध करने चाहूँ, आगामी दिन में कविसूर्य समस्ते आगे आसवा पड़ो। आम माटीर परिचय, आम माटीर गौरव, आम माटीर पुओ कविसूर्य बलदेव रथ। ये कौन बाद विवाद नहीं, किसी कुचक्री गोष्ठी आर्थिक हासिल करने गोटे षड्यंत्र कर देवुनु। ଏହି ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ଭିତରେ ଆଠଗଡ଼ ପାଟଣାର ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜା କହିଛନ୍ତି କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ ଅଞ୍ଚଳର ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ। ତାଙ୍କ ଜୀବନୀକୁ ନେଇ ଅନେକ ଲେଖନୀ ରହିଛି। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଏହାକୁ ବିବାଦ ଭିତରକୁ ନ ନେବା ଉଚିତ। ଆମର ଏହି ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ ବହୁତ ହେଇଛି। ଆମେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଦେବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମର ଏଠି ବଳଦେବ ରଥଙ୍କର जन्म होइछि प्रूफ देबु। से बहुत बुद्धिजीवी अच्छी से ऑलरेडी सपोर्ट कर सारे एप्रोप्रिएट लेवल रे। हठात कविसूर्य बलदेव रथଙ୍କ जन्मस्थान को नहीं गंजाम जिलार दुई अंचल भितर देखा देथिबा वाद विवाद को नहीं सारा जिले में चर्चा। यही विवादर अंत केबे घटिबो ताकू ही अपेक्षा। गंजाम कविसूर्य नगर पीतवास दास रिपोर्ट, ओटीवी।